Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Today we're filming something really special. We're back in my grandma's kitchen and she's gonna show us how to make one of our family's absolute favorites, pampoen cookies. For those who don't know, pampoen cookies are traditional South African pumpkin fritters. The name literally translates to little pumpkin cakes. These delicious sweet fritters are crispy on the outside and soft and fluffy on the inside. And trust me, they never last long. Pampoen cookies have deep roots in South African cuisine, with influences that date back to early Dutch settlers. While it's tough to trace the exact origin, they've become a beloved dish across generations, often served with a sprinkle of cinnamon sugar or even as a side dish with a savory meal. In many South African homes, you'll find pampoen cookies served as a comforting addition to a Sunday lunch with roast chicken and veggies. Whenever anyone comes to visit my grandma, this is one of the first things they ask for. And if my uncle stays the night, you can bet the next morning a few pampoen cookies have mysteriously disappeared from the fridge. So today, I'm super excited for my grandma to share her recipe with all of you. It's a taste of tradition, a little bit of history, and a whole lot of love. Let's get started. Ons skil eers die pampoen. Jy sny dit net in groterige blokkies. Dan ook op medium hitte. Ek gooi net so 'n bietjie suiker, net om 'n bietjie soeter te maak. So 'n kwart koppie water. Pampoen is geneig om water te maak. Dit gaan seker so 20 minute wees. Kyk, pampoen kook baie weg, hoor. Ek gaan hom nou ook bly die water wegkook. Water is nou 3,6 so te sê. Kletsie 2 eiers saam. Dan gooi jy die meel, die sout en die bakpoeier kom by. Dan meng jy so net deur. Dan gooi jy ons eiers by. Hoe moet die tekstuur wees? Hy moet nie te styf wees nie. En as hy heeltemal te pap is, dan trek hy olie. Dis die pan op die stoof kry. Ek sit nou onder papier in, dat hy kan dreineer. So 2 koppies. En dit nou is warm raak. Jy sien, hy is nog koud. Ja. Ouma het my nou geleer. Ouma het my sê of ek reg sê. Want baie borreltjies om hom uitkom, dit beteken die olie is al warmer. En dan kom maar hy dit moet 10 sekondes verf om hom Jy op te tel kook. 10 en dan kom hy op. So hoeveel skep ouma in 'n skeppie? Dis omtrent 12,5. 'n Eetlepel. Ja. Jy weet ouma wanneer hy moet omgedraai word. Goud bruin, ja, dat hy mooi bruin is. Sien jy hom warm maak en dan moet jy hom draai, afdraai. Net 'n bietjie of baie? Ek draai hom, hy was nou op high gewees. Jy weet op hoog. Ja. So dan draai hom af dat hy so op medium is. Okay. En die gevaar van as die olie te warm is dat die buitekant te donker is Dus as en die dan sy binnekant binne te nog nie bruin. gaar nie. En as die olie te koud is, dan Trek hy olie. En dan as hy reg is, kom jy die vokspoor. Die suiker, Melk. jy kan maar hoog sien. Stel so net so. botter. En die water. En dan moet alles net Saam kook. Meng
Meng die maizena en 'n bietjie water saam. Okay. En dan stadig hoor. Ja, kom dit Goeie, sadig in okay, gooi nou. Wat het die klontjies? En dan moet hy nou net styf raak. Nie styf raak nie. Hy is mos maar 'n sous. So hy is nie baie styf nie, maar hy moet net so 'n bietjie kook dat hy stywer word. Klaar.